I don't want to talk about decision. This stuff. I congrats Bivol team. Muslim people say always Alhamdulillah. What was different about this fight from the first fight? Huh? What was different about this fight from the first fight? I don't know. I think this fight better than first fight, but we'll see. Now my time to come back. When you come back, we saw Turki Al-Sheikh come up to you right after with 3 fingers in the air saying third fight. Is that what you want? A rubber match with Dimitri Bivol? Actually, I don't want second fight too. I mean, it's not my choice, but no problem. We're gonna do third fight if we need. Pertarungan ulang antara Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol telah usai. Kali ini, Dimitri Bivol berhasil membalas dendam dan merampas semua sabuk juara dunia kelas berat ringan milik Artur Beterbiev. Dimitri Bivol resmi menjadi juara dunia undisputed kelas berat ringan 175 pon yang baru. Menjadi penerus singgasana bagi sang mantan raja yang sudah berusia 40 tahun. I'm just so happy. You know, I went through a lot last years, and this is like, thank you everybody so much. Thank you so much, His Excellency. He gave me this chance. Once and another. Sebelum pertarungan, banyak prediksi mengatakan bahwa Bivol akan keluar sebagai pemenang. Kebanyakan karena faktor usia. Dan pada akhirnya, Bivol benar-benar keluar sebagai pemenang. Namun perdebatan panjang masih terus terjadi antara para pendukung Beterbiev dengan para pendukung Dimitri Bivol. Apakah Dimitri Bivol pantas menang? Ataukah Artur Beterbiev dirampok oleh keputusan juri? Dalam video ini kita akan bahas sedikit tentang duel ulang antara Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol. From the Kingdom of Saudi Arabia, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Laga kedua ini berjalan hampir sama dengan pertarungan pertama, di mana Artur Beterbiev berperan sebagai pihak yang menekan dan Dimitri Bivol berperan sebagai petinju defensif counter puncher dan berposisi sebagai yang ditekan. Namun berbeda dengan laga pertama, kali ini di awal pertarungan, Beterbiev memulai dengan cukup cepat. Ia langsung menekan dan seakan berusaha menghentikan Dimitri Bivol agar tidak ada lagi perdebatan. Akan tetapi, meskipun ditekan oleh Beterbiev, Dimitri Bivol mampu mendaratkan jab dan pukulan counter dengan presisi dan efektif. Dimitri Bivol tetap menjaga ketenangannya seakan mencoba menghemat tenaga untuk ronde-ronde akhir pertarungan. Meski Beterbiev memulai laga dengan agresif, Bivol menunjukkan konsistensi dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Bahkan bisa dibilang Bivol memenangkan 2 ronde pertama. Sementara ronde ketiga berjalan lebih ketat. Pada ronde keempat, tekanan dari Beterbiev mulai berhasil. Ia terus maju dengan kecepatan tinggi. Beterbiev meningkatkan tekanan dengan kombinasi pukulan ke tubuh dan kepala Dimitri Bivol. Di laga kali ini, Beterbiev lebih mengincar tubuh dari Dimitri Bivol, berbeda dengan di laga pertama. Di sisi lain, Bivol tidak mampu memutar balik jalannya pertarungan. Momentum dari Beterbiev terus berlanjut hingga ronde ke-6. Halfway through the fight, all of us are sitting there at different times, chirping in on what we thought, and the general consensus was Bivol doesn't even want to be there. You know, like Beterbiev is just walking him down and steamrolling him, and the guy doesn't look interested, and he's just trying to
almost fight to survive. You know, he's just on his bike and he's moving. If it goes, leads it on. Do you think he tires? It's enough. It comes from him. Shot early. First half. Body shots. Akan tetapi memasuki ronde ke-7, alur pertarungan benar-benar berubah. Better Beef jelas terlihat melambat. Di sisi lain, Bivol membalik momentum dan lebih percaya diri dalam melancarkan kombinasi dari posisi bertahan, membuat Better Beef kesulitan untuk mendaratkan pukulan. And then, I don't know if it was the 6th round, maybe 7. Better BF took a round off. He didn't do much, and Bivol won that round. And when I spoke to John Scully, he said to me it was as if Better BF took the round off, and Bivol's confidence went through the roof. And after that, we're sitting there and said, well, that's another round for Bivol. That's another one. And now we're seeing almost Bivol controlling everything about the fight, taking advantage of technical mistakes that Better BF was making, firing back rapid fire combinations in which he was outsped Better BF, you know, much faster. Dari ronde ke-7 hingga ronde ke-9, Bivol memperlihatkan salah satu penampilan terbaiknya dengan pergerakan kaki yang lincah dan kombinasi pukulan yang tajam. Dalam periode ini, Better Beef tampak kesulitan untuk menyesuaikan diri. Bivol sangat licin dengan gerakan lateral menyamping yang membuat Better Beef kesulitan untuk menangkapnya. Sementara itu, Better Beef yang terus mencoba menekan justru menerima banyak kombinasi saat mencoba merangsek masuk. Dalam pertarungan ini terlihat strategi tim Bivol lebih berhasil. Sementara strategi dari tim Better Beef tampak menemui kebuntuan. He never got one of those spots, really. He tried, but where he could just get the guy on that straight trajectory going back and go with him and just keep him defensive, take his offense away, keep him defensive, and at the same time be able to eventually get to him. And control that part of the round. He wasn't able to control parts of the round that way, where even if he don't get to him, even if he don't hurt him, he still wins the round. He couldn't do that, Better Beef. He couldn't do that because of 3 things. Bivol got off, got out of town in time, didn't stay that extra punch too long, and he didn't go straight back. He broke it off to the sides. So just magnificent boxing by Bivol. Memasuki ronde ke-10, Better Beef mencoba bangkit dengan serangan bertubi-tubi. Ia berhasil memaksa dirinya untuk mengamankan ronde ke-10. Akan tetapi, Bivol segera membalas di ronde ke-11 dengan serangan balik yang presisi. Bivol seakan tidak mau membuat kesalahan yang sama seperti di laga pertama, yakni kalah di ronde-ronde akhir. I felt for sure that Bivol was going to make sure of one thing going into this rematch, but he wasn't going to lose the championship rounds. Di ronde terakhir, giliran Better Beef berusaha keras untuk menghentikan Dimitri Bivol. Ia tampil begitu dominan dengan energi yang tersisa dan berhasil merobek pelipis dari Dimitri Bivol. Akan tetapi usaha itu sudah terlambat. Sebuah pertarungan yang cukup ketat, akan tetapi Dimitri Bivol tetap sedikit diunggulkan karena konsistensinya dalam pergerakan dan mendaratkan pukulan signifikan. Skor akhir menunjukkan kemenangan Dimitri Bivol dengan 114-114, 115-113, dan 116-112. Kali ini, juri lebih terpesona dengan kombinasi efektif yang konsisten dan pergerakan dari Dimitri Bivol ketimbang tekanan agresif dari Better Beef.
dan hasil ini merupakan hasil yang cukup adil. First professional defeat, I wonder how you feel at this moment. It's something that you haven't experienced before as a professional. You know, Muslim people always say, Alhamdulillah, when they get some bad thing or good thing. Everything good. Dibandingkan pertarungan pertama, Dmitry Bivol meningkatkan jumlah pukulan yang ia lemparkan dalam duel kali ini, menunjukkan konsistensi serangan yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan Beterbiev yang di laga kedua ini melemparkan lebih sedikit pukulan dibandingkan di laga pertama. Beterbiev kali ini lebih mengandalkan tekanan dan pukulan yang keras. Namun sayang, ia kesulitan mendekati Bivol karena pergerakan kaki dan pertahanan yang luar biasa. Dan perlu digarisbawahi, Beterbiev sudah berusia 40 tahun dan telah melakukan banyak operasi. Terlihat jelas power dan staminanya sudah jauh menurun. Apalagi dengan waktu jarak pertarungan yang singkat, yakni hanya 4 bulan. Sulit untuk membayangkan persiapan bisa sempurna. Sebagai pembanding, Alexander Usyk dengan usia 38 tahun memiliki 7 bulan persiapan saat rematch melawan Tyson Fury. Kemudian Terence Crawford yang baru berusia 37 tahun hanya bertarung setahun sekali. Meskipun begitu, Beterbiev tetap mampu menunjukkan performa dan daya tahan yang luar biasa. Sayangnya, konsistensi serangannya tak seefektif biasanya. Pada akhirnya, usia telah mengalahkan Artur Beterbiev. I don't know, listen, Father Time gets us all. I don't care who you are, even the boogeyman. Father Time eventually knocks on that door. Akan tetapi tak bisa dipandang sebelah mata bahwa Dmitry Bivol memang seorang master teknis. Ketenangan, IQ bertarung, penentuan timing dalam menyerang dan bertahan, mampu menjaga jarak dan memanfaatkan setiap peluang untuk menyerang balik, telah berhasil membuatnya menjadi penerus singgasana juara tak terbantahkan. Pertanyaan besar berikutnya, akankah ada trilogi? Mengingat Beterbiev memberikan kesempatan rematch pada Dmitry Bivol, banyak yang berpendapat bahwa Bivol seharusnya memberikan kesempatan serupa pada Artur Beterbiev. Turki Al-Sheikh telah mengisyaratkan untuk pertarungan ketiga. What an incredible night of boxing. Dmitry Bivol, the victor. What did you think? He deserved it, and we want to see the third. We'll see the third fight now. Yeah. Do you think Dmitry Bivol has done enough tonight? Yeah. If Artur accepts, we will have the third. Namun tampaknya pertarungan ketiga akan terlihat berat bagi Artur Beterbiev karena faktor usia yang semakin menua. Meski demikian, tak ada salahnya untuk melihat pertarungan ketiga sebagai penutup salah satu episode trilogi terbaik dalam olahraga tinju. I think that obviously they need to finish the trilogy. I think that's probably important and at least the fair thing to do. You know, you can't have a guy, you know, win the second fight and then he leaves and that's the end of that and walks away with all the belts, and the guy that gave him that opportunity doesn't get a chance to redeem himself when you got the chance to redeem yourself. So I think there has to be the trilogy. Meski ada ketegangan sebelum pertarungan, keduanya menunjukkan rasa saling menghormati setelah laga usai. After the fight, I came to Beterbiev and I told him, Artur, I respect you so much because when I was young and I came to national team, I was looking after you, how you are training, and you were the number one. I really respect you and I want to shake your hand and say thank you for this fight. And we shake hands. And he said, thank you for the fight also, and this is sport. Yeah, this is what happened. You are a good fighter also. And then we had another talk. He came, but he didn't. But he said like, I will not shake hand now because we will have third fight. And it was in the normal way, not like arrogant. You know, it was fine. I said, okay, no problem. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Beterbiev tidak menghormati Dmitry Bivol ataupun sebaliknya, maka mungkin belum paham tentang konsep rasa hormat. Look, you have to be a complete moron if you don't think these two guys have a respect for each other.
after going through what they've been through in 24 rounds, there's definitely respect for them. And just their own upbringing, you know, Beterbiev is a man of respect. Bivol has always been a man of respect. There's no way they become disrespectful overnight, nor do they say anything that's disrespectful about the other guy. They understand the game. Bagi Dimitri Bivol, selain trilogi dengan Beterbiev, opsi lain juga terbuka, seperti menghadapi David Benavides yang menjadi juara dunia interim WBC. Pihak WBC telah memerintahkan agar Dimitri Bivol mempertahankan gelar melawan David Benavides. Kita nantikan apa langkah selanjutnya bagi kedua petinju. Yang pasti, pertarungan Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol bukan sekedar soal siapa yang menang. Ini tentang dua petinju hebat yang saling mendorong hingga batas kemampuan mereka. Bivol yang lebih muda kali ini tampil lebih konsisten dan lebih cerdas. Sementara Artur Beterbiev tetap menunjukkan jiwa seorang pejuang sejati. Apapun yang terjadi selanjutnya, rivalitas mereka telah menambah babak penting dalam sejarah tinju kelas berat ringan.